আজকে আবার আসলাম আমি 3 দিন আগে আসছিলাম আজকে আবার আসছি Also die rote Weibchen kann sie hier rein, ja? Ja, die ist doch Ja. angepaart. Nicht angepaart. Ja. Wisch mal. Ja, gleiche. Gleiche? এই যে আমরা এই জিনিসটা উনি আমাকে সেদিন দেখাইছিল আপনারা অনেকেই আমি পোস্ট করছি আজকে এই ভিডিওটা পোস্ট করার পরে দেখাবো এই জিনিসটা হচ্ছে লফটের ভিতরে Warte, ich will die Flüssigkeit gucken. Ja, ist die gleiche. Ja. Ja, die gleiche. এই জিনিসটা হচ্ছে পুরো লফটেতে খুব ভালো স্মেল আসবে লফটে অনেক ভালো সুগন্ধ আসবে এটা হচ্ছে মূলত কবুতরের শ্বাস নিঃশ্বাসের জন্য খুব বেটার ওনার থেকে আমি এটা দেখছি আমি কিনে নিয়ে আসছি ওনাকে অর্ধেক দিছি আমি অর্ধেক নিয়ে গেছি খুবই এক্সপেন্সিভ অনেক দামি এই ছোট্ট একটা বোতলের দাম প্রায় এই দেশেই 50 ইউরো বাংলাদেশে প্রায় 7-8 হাজার টাকার মতন আজকে যে লফটে তার আসলাম আবার আজকের ভিডিওটা আপনারা অনেকে দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ নেক্সট ভিডিওটা দেখবেন warum kotzt sie wieder? Was? Da eine Kotz. Hat sie zu viel Grit gefressen? Ja. Hat sie zu viel Grit gefressen, wenn sie kotzt? এই যে এই নটটা হচ্ছে আমার বাসায় জন্মগ্রহণ ওর বোন আপনাদেরকে দেখাইছিলাম এই বছর ich habe so eine 2 Stück rausgekommen das ist ja wieder eine bisschen heller eine bisschen so eine bisschen rotiger Das ist dein Weibchen da unten. Die Schecke, die mit dem Spliss am Auge. 71. Ja, 72 bei mir. আর এই যে পিসের যে মাদিটা এইটা আমার বাসার এর বা আমার কাছে 4টা আছে বাসায় আর কাছে একটা 5টা বাচ্চা আমরা এই লফটেও আমার অনেকগুলো কবুতর আছে 4-5টার মতন Jetzt sind sie jetzt sehr ruhig, ja? Ja. Ist gut. আজকে ওই পাশে দেখাইলাম না আপনাদেরকে Jetzt ist sehr luftig im Schlag. Ist doch gut. Ja, sehr gut. Ich will mal sehen, ob die heute Abend liegt. Die einzige, die nicht erlegt hat, ist aber nicht ist eine späte. Also. Ja, die legt heute noch nicht. Morgen vielleicht. Das ist auch 26 Schwester, ja? Ja, ja. এই যে 10-20-এর আরেকটা বোন 2024 সালে জন্মগ্রহণ করছে মানে এই ফ্যামিলি থেকে ওই খুব ভালো রেজাল্ট পাইছে এর জন্য সবথেকে বেশি Wie viele Jungen insgesamt hast du von diesem Pärchen? Von dem Pärchen? Ja. 3 Weibchen und 4 Vögel. 3টা মাদি বাচ্চা আর 4টা নর বাচ্চা ওনার লফটে আছে বর্তমানে এটির সাথে আমার যুদ্ধ করতে হইব Ich muss damit durchkommen, Schmeister. Da ist leider der eine hier, der... Kleiner Habicht. Auch der gleiche Taube. এটা পাকে ব্যথা পাইছে বাস পাখিতে থাবা দিছিল পাকটা নষ্ট হয়ে গেছে ভাই পাক ভাঙা meine Schifflieger Ja, genau. Die sind gut wie man Schiffliegen sind Ja. Und dann halt jetzt neu. Machen wir jetzt die Zwischenwand zu. Wir können ja da durchgehen. Zu den Okay. Muss bloß da aufpassen, dass die nicht darin gehen. Die haben überall verstecken Platz. Ja, ja. Ich glaube, hier bieten sie auch Motivation Platz eine. Naja. Ja, ja. Mach mal auf. Drück einfach. Ja, neue Motivation-Ecke. Okay. So, einer davon. Der Vogel. Geht schon drin. Hast du selber gebaut, diese Habe ich jetzt kleine? selber gebaut, ja.
Und gehst du hier rein, ne? Nee, ich muss hier rein, da geht nicht. Achso, der geht. Ich muss da gucken. Okay, super. এই যে নতুন মোটিভেশন Die musste man da, ich komme da nicht durch, das ist die Tür aufmachst. Blöd, ne? তার এটা নতুন মোটিভেশনের জায়গা এই যে স্পেশাল যে 10-25-এর ভাই আরেকটা এখানে মোটিভেশন করবে ওই আর আমার সাথে যুদ্ধ হবে আজকের ভিডিওটা লম্বা করলাম এই পর্যন্তই আর এই সাইডে এখন বর্তমানে মাদিগুলো আছে তারা 10-12টা মাদি ওর বেশি ওগুলোকে সিঙ্গেল রাখা হয়েছে নন নেই Muss ich mal ändern, ich weiß noch nicht wie. Mach ich mein